hela Ekai je legal ni mana aini dogolan ba aini lama hangga kisa bini tabu boje saksak jamo hake kotokgulo statement je thanuman tako amo bini thani saksa ani je aini legal amo kolokai taku nan kreno usin aji কিন্তু saksa নিজে হাকর সক মাহাইছে রাজ্য সোয়াং নাম্বার 1 নকাই ব তিনি সাকা আনে করোড় করোড় রাং তো আনি আইটি রক তো মনে সাগে দে বাবা ইনকাম ট্যাক্স রিমারক একা ব আগিনো আবিনা ব আগিলে তো সাকা কা বাবা ইলেকশন প্রো ও তো 3 লাখ সিনে ফোনগো হংনাই নিউজ মিডিয়া নবি তো মনে সই গাকাই ব আরো সে কাইসা কনস্টিটিউশনাল নি যে remedies India bor violation khaimak lai ka angka bo aboni mutabe angka bo jok kya bo jodin tabuk sudi bormon ta ain krung এবং বনে ন্যাশনাল লেভেলে tabuk কাছে লিডার bo tumung যদি abono angko khalai ka aro এক নাম্বার bo angko অংশনাই কাইসা বিনি এমএলএ যতনো পুরো থাকা গাই এমএলএ মিনিস্টার কোনো টিকি মাংলা হ্যাঁ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বামা হাইংনান পালা ফাসিং আইনো না agar 100% abo ain hello sir hor kaham sir ka bhai khok bahir kaham to kaham tong sir nang tabo nin thani call khaibani ka sir jorani news hai tongo no acha tam bhai ko khanga ka je bikas মন্ত্রী বিকাশ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ni minister সুদীপ রায় বর্মন বনো যে kokti sai tongmani dineo bini flat tongo yang telamura khwai hindi bini petrol pump kaini tongo resort center hatai kotor je bubagra hangar site khemana ajaga resort center koti ni samong khaijagai tongo abono kare bahana lembu sora bini nok tangragai tongo building angka bini asuk sompod kobangma phiaba je election ni basanani jorabo je report demani sara 3 লাখ neki tabo kangka korol angka bo minister 응만이 야구로 kokno tui tabo sara tirupra ekdom kok bai kok sunglai tongha tamunglai tongha phiaba tini মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা jotono kagos phonogui a koi bini okok rokno je bon irrigation sutire bormon samani abo bo tini press meet khlai saklai ka sa je tini minister বিকাশ press meet khai saklai mani yagulo nang do khoroksa aini borok bo thinango ki phaso jangnani phasing lama to tong na bo bachinan phasing lama boma haiklai no hor bini je press meet no tuisa o bini press ang mi thasingo dongo aga srang sati ni nane kata sir gadang tak singma bai ang abono nai ekdom bakha tongthai hai bo mangka enne bono bopam hai ma tongka bujika boka maro onuka ha ekai je legal ni mana aini dogolan ba aini lama hangga kisa bini tabu boje saksak jamo hake kotokgulo statement je thanuman tako amo bini thani saksa ani je aini legal amo kolokai taku nan kreno usin aji কিন্তু bo saksa নিজে হাকর সক মাহাইছে রাজ্য সোয়াং নাম্বার 1 নকাই bo তিনি সাকা আনে করোড় রাং তো আনি আইটি রক তো মনে সাগে দে বাবা ইনকাম ট্যাক্স রিমারক একা bo agino abina bo agile to saka ka ba election pro o to 3 লাখ সিনে ফোনগো হংনাই নিউজ মিডিয়া নবি তো মনে সই গাকাই bo aro se kaisa constitutional ni je remedies India bor violation khaimak lai ka angka bo aboni mutabe angka bo jok kya bo jodin tabuk sudi bormon ta ain krung এবং বনে ন্যাশনাল লেভেলে tabuk কাছে লিডার bo tumung যদি abono angko khalai ka aro এক নাম্বার bo angko অংশনাই কাইসা বিনি এমএলএ যতনো পুরো থাকা গাই এমএলএ মিনিস্টার কোনো টিকি মাংলা হ্যাঁ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বামা হাইংনান পালা ফাসিং আইনো না agar 100% abo aini koko acha abo tini India government সংবিধান violation plaika bake malabo এখন ইলেকশন bo submit kai puro 3 লাখ পুরো ওগাই বতাবা আইডি আনি কোটি রাং তো নি bo নিজে তারপরে এসো কাবা মাবো তো এলোকা এভিডেন্স এগো কাইছাই ব্লাবো আচ্ছা abo যত মিডিয়া যে তাবো উঠা মানে abo তো যত দিলে খাইলাগলা abo তো প্রমাণ নই তো রখা abo তো abo কাছে কেস খাই খাই বড় angka kayo sudir borbon bo sukses bo within very short day bote bo din biri kaso kan sabna tungo angka bo to ya galatan to saimano bo hai 100 300 pes dini poramorso ba chapur kes khaye bo sakri pati yang ba
Apuro bamfron sakar tigir normally abla I know. Nijini sakar to but angka tahu sini je takuk bikasan angkring no bo bahai ke oma aja bo press conference kakanga bo naye mukri makre pewana itu ngata nang musungi di kangkai. Akan ground di sini pokok pikir aja ini channel tiwo prongtok tak bini para bo oma ikai tong kakak bini bo tahu. Teng obo sana sekang sar kaisa point topic ko kaisa seng angnono sengna musung mani hingkai tabok je bini press mido comment bubui kebang malu korok sengi tong hata dili wo ba bini tamo tire tamo koitarum abdo seng saimi clear khai press mido bubo kam ko saliana aro dili ne je flat pai mani sar flat pai mani bo a jaga wo 20 lakh by flat pai khani bo nijina kagos bu phunuka agreement je a jaga soitai nala jakta enggak tahu lu korok enggak di loka ki 20 lakh by flat the mano bahai tamo. Kau kah di luar 2 BSK atau 3 BSK batna. Enggak na 1 BSK. Apa tahu 4 BSK atau 3 BSK dah double na single. Enggak jadi na awak di luar tu muta-muti corner rock. Mana kaisa hasal tahun ni bising hasal enggak tak keri mana 2 BSK rock saya 50 lakhs rock 63 lakhs rock ta. 2 BSK sih. Enggak apa ni bising orang di mention tak orang kah 2 BSK rock 80 lakhs 85 lakhs rock. Enggak 1 BSK orang ke busuk na yaro. Jodoh ni lawyers no salahnya tangkang kaca. 1 BSK pun ada 40 lakhs ni saya dengar. Enggak bos sama ni bayar je abo milia sing tong kata na. Abo tu tabuk bos jadi na bina kagos rock. Oh tinggal orang ke press conference kemana tu ani kau kah bina bos tiki kira tiki kan bos sana kau tunggu tam ni kah. Oh tu tabuk kagos rock aja penumar rock. Abo bono kurang wandi kuliah dah budi kan saya melihat ya. Bono jadi wandi kuliah awak ke kelak ke bini lain bos cek kiri bini. Sentai kaca bini. Bono masuk zaman ni ke bo, bono sering kaya jengga angka ha. Thailand kai tong tok hake tu kaham kubon. Bo ini je press conference kemana dokumen tok bo je pelumar ta. Emon lembu sora kaca angin no kana bo. Sar abon anon sena musung mani lembu sora don. Binaro jaga bo agiwor no jaga paikaro bo pas gondara bo subo o jaga bo tagbo construction khaji ado. Angka tabung je pioneer mani ke bo birmoni ni building price 20 lakh taka agi tangga birmoni ni kaca arai gonda jaga bo. Angka abo bo paisa plus agar ni jaga ro price totally 10 gonda kasa bas 7.5 gonda na jaga ta aro bo tahu je ini wall boundary jaga. Bo je building ti sai tong mani. Bo 90,000 ni je doli lo prung ta ka. Eta building no lawfully je yakuro samaya paisa angka jaga ro ka jaga ndang ko saka o jaga ro nanda 5 lakh taka ta ko. Ta 5 lakh liar angka egla no taka pruga da egla ne 50,000 no. 50,000 kan na building no le kono dinan nang aro building ni belo no puya woi. Tapi nang 5% nang stamp duty ni mara na registration fees ro mara na aba ke mota-moti 7% moto. Nang government tax esa kono registration officer esa ni able. Abo tani ko ya able. Ngai bara 90,000 ni je bara pakai samani. Abo busuk ang kiri to makai mosi. Bo ke ni ko pai to makai jadi belu no ciki buri kaca dolil jarak serkai tu buri kau mereka puno buri jadi kaca angkai. Tabo dia sangka di kaima berarti bo jadi no ake klay kopi bone isu klay je ni saya sampoti ni dokumen semua ni. Tapi isu mobil baru puno mani. Ini kopi sangka ke bomar naya bono. Puska. Enggak lembu sora ni totally bo je jaga pai mani abo 90,000 ka mana ni sombong pun jaga to nang na. Jaga to 90,000 ni kok to abo sangka ti engkau ya bina lo to bo ang de buji mato building construction abo to bo sainia labor khorose ko to 90 ni 3-4 guna thangna hai mato tung sopta ko no thangai no supi ma pingai engkau te kaisa ko engkai ang boni सबसे क्या बाती के तो तिनी बिनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नो गन गो थकाबा ang baka kloi to mane समय न सार काबा ano hambai bo omone darai nang katamon bagai baka kloi sar Mana bos press meet kaingan nang katam baka kloi haita ini bagi sak baka makli ka oh babu je gola bini je tochoro pun mana ang nai ne men pore bo te bo bini ane durbota manjaka nangaro totally bone ane durbolota nugi tongkana weak point nang khoroksa lawyer ngai
Engka boni ka kuno lawyer bai kok sawoi bini okoro bai kok. Ini durbal pakai nama angsa kuila serang saka. Election puru bodo saat ilah teka property serumani. Awo kaisa bo barni संविधान election commission ini je isi klaiman thokai mana bo. Aro bo kaisa for dari kesa wacanai. Kawan bisi dua kemang mau dokumen bodnya mau tumung record register bekerin saja jadi mana flat dok tabu ka cara dilini flat thalnai busu fakata muka arto registerin ka cara salvi record tona original karon original record man kaka dili rogo tanya dina buti BS ke rogo pros संविधान ada bar sat men to khamanu yabla sar bodo khorokta government ni contractor ni bonijin thakatini do engka abono kari bahino bo 200 kani hai bo bini jaga tong haita age busu susu songni jaga ane kok subri do bo je saman 200 kani tongo abo tongo ang bini kono do ang robina rakhata ha eta bo jaga no election pro tamongui bo muya ba ane abona amno sangman engka bo contractor bo approximate khaye 200 kani ne karo tabo kani 5 lakh angkai ar busu puting phai kapas dugune do 10 कोटी টাকা ane jaga ne musu man non bugan ne property approximate musi belu ma phunugo engka package bo saka ane JCB muti tongo ane bank musi balance tongo ane dine musi ma tongo ane besane muti ma tongo aro don mari ble engka bo komo ro ko certificate bo tabu bini jodio kepe hotar kore je bino ma hai certificate je nen bo je pro bonijir proman le usan tan abno bini kokesa koksati anda mane ma hai ne kita tabu bonijir bo de saka engka petrol pump ni ko abu bo tatang ni abo no objection man pa bika LOC tabu ne bagena bo tabu to JCB ni dam 35 lakh tongo abo bagino pajak engka bo first class kono kai pajak engka asu no ngba khajan kai o সম্পত্তি ro agi use khaya woi tabu মন্ত্রী mani pore khotar ko tang use khai rakha bo gabo agi মন্ত্রী apun asur angkudi kuri dokar bo dilagi flat emuka tibini dolilti digo paiman ke bota মন্ত্রী samani pore na age bo bosor pa ke abor bo buichelen khai laino engka bone ase 200 kani সম্পদ tongo জমিদার engka contractor government ase bosor 35 20 বছর খাই ফাই engka bone ase to sara 3 lakh ase to phunung mana bo election ni jorana baksa huiton ka tamo bahi wanso ini je government formane mote ka bo kansare legal ke bo sudi bormon to tabo kaisa ko expert bo to ha bo politician bo lawyer bo o jodi ka hamsai tabo bo bina document no pe for the kaisa bo tomong kono binamai khatma kaasa ba for the kaisa man ka jela ma thanai tai kaisa kok salain sar tabo rom de bini tongmani kami o tik ganar no 12 ইঞ্চি 12 ফুট khalai bini side wall rijak onek kurul ni abono kare bhaino koita pillar jangka 12 sorkarni barak security tonani barak nei kaisa nok tangjak tong hai building kotoma khayei engka obo jaga sarkar ni thani thane jamo hai মন্ত্রী rong ni pati gore bo security tona bazai busu eta fund amount je doba amount by bina je construction khamani building busu abo to dunia tabuk toto no assessment klake estimate klake ba bui engineer oron sible anta abor bojoto no bojoti na abo joto na kasa fake document ba kuno jodi khaita phaka bini kento busango je kuno lama kre মন্ত্রী তো kognai hajabo jabo jibon ka don no pungna sama to ane bage ka abo angboni lo sane bani bo thai no bona aboni anta saman bo ta omo press conference kagani pore angnani mane ora aino bini thang na moton kale bo ta ngai issue legal expert oi phano chini boro legal expert bo alosona khaye bin document jotono pioi bo jodio no ama ke press conference kage takumta enta bo mo sabne budi ba khair ka semelia tai kaisa ini bota mari song bin big song podon to sese meso saja mamai nenga mai nuhrui to hata aino na abo aino ka mo sopo to ani englo to tabe mo ang bono build ka samay mo kai advance bo amoni osu bo samane ani defense bo tamiria bo sangbaria ya kuno buitane legal advance na ragwa ani defense ni tabo no teisa wai saka pini koti সম্পত্তি to ani bing mo gai account ora ang to mo te to bo bank to ni busuk ta go bini account ora ahab ka
engka jodi no saka election ni saka bobuta mane saka tumi account orang taka busa mare account orang taka bangul account orang taka bo saka even bo je samane bini je taku buguk sakri ni খাইতে না অফিসার বুবুরক সামা পর্যন্ত ওলা সে যত ইনকোয়ারি হাপা আকা বরনি পর্যন্ত ওলো খাই তেল যারা তঙ্গু নিনি মতে সিবিআই ইনকোয়ারি খাইজানি দরকার নেই তো মনে খাই ওরা তো সিবিআই তাও কাম সব গর্দেন পংপানা যখন নাকি কুটো খাই কাহিকাই বুঝকা ও দিছে রুলিং ফান্ড তো নিজে সাবান লন্ডন ফাসানো 2013 वो बिचारे खाता मांगा तिरिचे का 3000 साकरी ने गोताला मांगा गए हरियाणा आग्रह ने मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौधरी बसवा बुझला এটা তাবো যে কোনো করাপশন না থাকে লালু প্রসাদ ने সেখানে লালু প্রসাদ জেল में থাকা 7 বছর মানে 87 করোড় তিনি যে ও পশু খাদ্য কেলেঙ্কারি বুঝলা এটা আপনি বলেন বড় খাদ্য প্রমিনা নেতা কত সে চাকরি বা একটা মন্ত্রী তন্ত্রী সঙ্গে জেলা হবে কবি মাত্র দিন মাস 25 সাংবাদিক ছড়েন খাইয়াবো বরংস পলিটিক্যাল বা যে কোনো বার্গেনিং লাই মানো নেই পানা বতং রাখা গাই ট্রেন গাই তং রাখা গাই চলে থাকুমন তাই কাইছে সোंनानै তাই কাইছে সোंना को স্যার তাই কাইছে সাগ্রা দে হাতাই কটর যে হাंगारस्ताय खायमानि राजा त्रिपुरा मथाव गोबां मा जे जागा हांगारस्ताय ताय नङाखाय आरो खरांथि सामान ठीक आ जागानो रिसोर्ट सेन्टार रेस्टुरेंट होटेल तांजागै दङ आरो बहायनो 3टा बिल्डिं आ जागाव 3टा बिल्डिं तांजागै दङ आबनो कारै बहायनो जे मूल आरो जे मालिक दंनाय कमला सरिनि मुङै अ जागा आबो 25 कानिब्रो आगे जुग हुक ताङै तावै आ जागा राबार रकाय राबार बोताबो बुफां कटमा engka tabo khangkangkai je tini bini press media saman engkangkai aboro o malik roni bumung sikrei botai third person bunyaran si paina mani engka tabo original malik a jaga jeraba kai tai agin sibi phainai boro khangka tabo kokti sai tongkha bikas deborma mantri singbai kono contact khaya sona ek taka buriya sing phalia sono segi nai tongkha amaika khorangti sajak tong phiaba o jaga thar tabo phiaba o jaga bikas deborma ni mungoi o jaga dolir kagos engkha botini phunogoi tongo obno nang bahika nok abo to je ango press conference noi ne kha aro to sangati obojo dinamar ekha boro khoito jaga transfer khaina na abo jodi no record ko khlai kangkai ha abo tabo oboro challenge khlai kangkai आइनि साराना कांकाय आ रेकर्ड बातिल थानाय जागा जमिजु बातिल थानाय कैंसिल नि थानाय बो साबनि कैंसिल लंनाय आ ताबो जे रिसोर्स तांखौ साब बुमुं खाबा जागा रेकर्ड थान बुमुं खाबा ताबो बिकासनि बिनि बिहिंनि मुङै अंजाक मन्त्रि बिकासनि बिहिंनि मुङै राडि जागा अंकाय ता बुमा बुफा जदि ना बुमुं कनि का बुमा बुफा ने जे सार्टिफिकेट परेका बरने साबो सार्भाइवल नि आबो बिसोर बंग बसाबति उथिजान का आबो बथिजा बसाबति ने साबो तंग आबो जत बुमुं रे काइसो सार्भाइवल सार्टिफिकेट बरने एकटा बंगे अंश बुसुर आबो ओको हयते जखन बागरि जाखांका आबो फरेसे बरक पालके फालना काबनो फालमानु जे जुग आरो ब्रो तो सिलोबो इनकरि खाजा ब्रो नारा कागज बो तंगजाक राबात कायमानि जुग साइ थाइमानि जे वारिस रक माने जे बुमा बुफा थैथांखन बोसारो जे थां तंनाय रक ताबो खंका ब्रोनि जागा सिंगलि आबो बो जे मन्त्रि इंगंका ओइनो थर्ड पर्सन ओइनो बरंनि सि पाइना ओ थर्ड पर्सन बरका साबंखा सेकेंड पर्सन साबंखा आबो ताबो सालाइसि मालिलिया ओरिजिनल मालिक खंका ताबो काबै लुकुरगनो सि साहाय्य सानै तंखा सिनि जागा सेक जागै तंखा नैसा नाबो आबो आंनु खक्ति बसा चला र पामतां टिके मिजा बुरि र काबलाय साइते मानुका हा आबरो कारणे मालिक सिंगलि हाइता ए बरन आबो नुगै आं साइते गो बरन आबो नुल तो आबो जेकुनो लयार र बा जेकुनो थांगै ल बय जे तेला रे पाना दि बानि ने जे वारिस सूत्र तानो हिन वारिस ने कथामो बिने तामा बा के जे लैंड ट्रांसफर सिस्टम दंलो बने वारिस सूत्र ट्रांसफर का बा सेल बाय दांका आ बिने गिफ्ट दि दांका अनेक किछु दंलो आरो तो अंका आबो नि बिसिंगो से दो बा के ट्रांसफर खलाइका अंका जदि न वारिस सूत्र बर तुमंगो साजना बुमा बुफानि केसा बुंफान बसारं बुमंगो बर हाबिया फान डाइरेक्ट बर दलिल मानो साजना तंका साजना बर आरो तंगा रेजिस्ट्री ऑफिस सय मारिनाय
Mana bro tumono jaga paina ningkata na. Jaga paina ningkata tumong ada saka bui. Bro ka khoi si mari ya no. Na ang ganung ma bakono wanita meta company bung rakni sama arbo. Jese minister sama kharab le. Abo angka do bo je restaurant tangnan bagai se bono agreement khai percentage khai bono tangdena na ke khaja kintu jaga do aro je Komla Sori ni mungui tong mane kintu fiaba bro ni bumung sia jaga tabo kali ya mahai. Tobe joibabe botini press conference khai ang ane bakha pura kubikok likha bini bagai sita mai mak likha male. Bo je omai ke khai mani bina document abo phunuma bai legal নেই অনেক সমস্যা তবু কাস্টডি বর্মন আবন বত অবশ্য না ওয়াইরা ওয়াই নাই নাই ব তাই মানে পরে ব যখন অবন কোটো ফাইল খায়ানো আ সময় তো নাম কোটো ওয়াছিল নি অরিজিনাল ডি যত কিছু বানো আবনি পরে আবন কোড মাধ্যমে সুদি বর্মন দাবি খায়ানো যে অথেন্টিকেশন খায়াবগে দিল্লি ফ্ল্যাট ব জায়গা বসে আমার ফ্ল্যাট দাও দলিল মোতাবেক 20 लाख से माने आप 20 लाख का वो एरिया वो कभी आज एरिया अपार्टमेंट में बिना फ्लैट नहीं कुछ बूंगा तो तब बुसुर ताला वो बुसुर स्टोरी सो तो हाँ हम जो तो किसी उनका माने पौधे का बोरो आइने सामग्री कठिन तब आने नौका वो बिन जगह तो अंत माने अंत अब तो ये बिनी जब आने कोनो हमें वन समा कर दो अंदाज बनाना मा समा का आइने को वो तीनों मार के जो कोलम कोला खाई माने पौधे वो जब वन सो को ना Bona sabo Korea budi di kangse malia, bisa? Angka tahu bo borong so bini je duty ro kaham khai rom ni ang kawang ma je complain kraka thanai disu bo anggo ni je example an besar je koraksa era dune agri besi kore to mane kono karone kono gose kore malia rang o scholarship abo lo kabang ma comment khai tong scholarship bo pro nai Omo haike jodi no chini borong no monti noi ba monti da thung to ekana bono chini borok no thungna ba ga kono one week officer ba director ba de driver thung to ka abono mairong maslam khana ba joto ছাত্র rok ekdom emon ki jara 9 10 6 পর্যন্ত সারা ত্রিপুরানে এসটি ছাত্র ছাত্রীর অঙ্ক রই অমন যদি না মুসুতার বিষয় বড় কাইসা তাবো মুখ্যমন্ত্রীর মেমোরেন্ডাম জানাঙ্গো মুখ্যমন্ত্রীর মেমোরেন্ডাম নির্মাণ পরে Aku ultimatum, waktu terkontrol di sini waktu itu abone sponsor kalau mukhomantri diangkai, ini salah Tripura Afrika joto satu lok, abone baga andulon kaitan kaita, Tripura government wajib ya pangeran lagi dia kaya, karena mau sini sektor gota Tripura sana, itu bonjol kaita mahai. Salah sini kok logo tangga pai kaisa nin thane pai thang dingi sar do. Enggak kok enggak bo election do 3.5 লাখ hai aro phunuka পেবা টোটালি বিনি যে সম্পদ তাবো পেট্রোল পাম্প থেকে আরম্ভ খাই যে নক টাংমানে হাই শক মানি অবকা কি ব লিগেলি বাগে রাং ইনকাম খাইতা ব অব মুসিকা টাংখানা না ইলিগেলি খাইতা টাংখানা না কোনো জায়গা স্ক্যাম করাপশন দ চলি তংখানা বিনি ডিপার্টমেন্ট ন বম হাইকে মকল নকো কোন তাবো টাংবনো তারা ক্রিমিনাল ল বসায় খাইতা না আবার কোন গিরান বক্তি সাইনিয়া তামে কা আইনি কগাপিয়া আইন বড় বতর ফাইতন বকর বতি ফেকরাতুন Bahwa kita berkorban itu orang mong to sakit na bala pulis ro. Tabu bono angko na dina asami me sudah ang sama kai bono botam ngai mute bokol ka aboni bisingo mo ha ke oboidari to na abo. Tabu nang samani petrol pump ni beparan ka petrol pump kono rang ya petrol pump kai state bank ba jakuno bank borong no disut kuno kon nang mani bong joto kiso building construction do randu do a petrol pump a kara kon corruption ko ya. Tabu risu dong ni bo Kau borok ki luna na ito bo bengko luna ka apo tabo made lo boro sumina nang sina kanda ro ja tabo boro mora isu ka tamane nbusuna ka kanda kaisa masuna ja tabo ja kono monti MLA ka no gosi esko to ne bagai aponi central letter to to ngor central letter na di apo maka ka tar assembly o matha nai arang sabri apo ki finance department na release ka ja finance department masuna angai finance secretary thangaro thak secretary thang masung nai dia charge abo orang thabo release ka chana ki clear position to sai mi mas nai le ka assembly thang masung nai assembly secretary masung nai dia tabo monti ba MLA no security in bagoi nora bosik lokko ba bosik kuti ka borno khai abo masung nai le sekarang abo kan news media ni samani je bujiman ta ko
Engkai dia ba kudo thanga ka to kudo bor ora ka sabai na jot to kisu nono sankinai authentication sanai moti jaga ni dolil to mane abor registry office wa register file potro tube register office ne boro phayo boro saki mari phana waisa do register khata tu godui ma phayo sar obo paithak dige sung thangla sine kok salai to lokha kok ganga obono tabo aini bukhate naijaknai moto dongkha na tiprasa bakso comment khai tongo tiprasa nosto khanya ba gom hai khai tongo bakhane policy o mahai nang hinga to bom hai kan I know kono tiprasa wanso ni kono সংবিধান sijak bago ni CRPC ba ni IPC o ba ni je kono ko law sijak ri nagorik no equal boni matonai ko khai OSTH UBC mane abo ka kaisa temporary provision abo 10 বছর bagari jamase ya ba sympathetic form la ye tabo aste bari mang tabo ko 80 বছর jara dia 30 jara bari jaka dia 30 simply parliament abono nanglia खाली angkat reservation khatam thanai abo 334 article right sai sa tongo part 16 334 article polna jara sikit sare rona koina jaro student ba angkorno no tabuno netona ne di angkorno 334 articles Constitution of India nis kakana phaina aro tam siyo tong abo six of the constitution after 10 years siyo tonaro apa itu asosiasi masakai Engkau abu ni bagian angkat soal make je omah hain to merta omah cintane samprodai sai kai panam bisik pana andolo pak lagi dang asa pak lagi ke aina tiki maya do borong sa abai kai nengo je mon petrol hori mai chikanai Tini mantri abo akadi omai samprodai ko yable jadi no gotona abai tantun tumung no abo kuwi no omai jadi no oh dia kewas kai to mahal di prasa mantri sakai no omah ingsanai ba koti no omang bibino sampodi jakhane kai sana ka ba di prawa di prasa no kono law and order kika di prasa tar ko samas shringola kika ngaman di prasa jara neta borok orason ko khai tom sile bad baki সাধারণ জনগণ ka aino masigoi tong sile অধিকার সম্পর্কে সচেতন করি বড়কে কমাইছন sile abo hai singthanai ble Sar tini bo press meet khaitana abono boni minister Vikas binar ke sa mukti kalai tongana so bo press conference khaita ke sa ang bumi putro anamoti angare animoti tongone bati rok samne ekta elected member people representative act motabek bina boro kento not applicable abon applicable challenge ka ba ora bo communal amake tu ta dang asa nang ka bo pura aplikate bo solta bo thaka ti prasa montring mani bagai angno building tangna ni khlaya amo hai amte certificate leke bo tan dun abo abang I am not agree amia bo kongso awon kai boni mukti kalai kata sar tini aha mokoni mukti bo just bo kalai mane to ang bo kalai utam kalai tong ba bo mokoni mukti kalai ka sing munu bala kabang mali daro ka pa bai ba phani begai sama montri som ma ka agotla jaga pai no ho klayo tabay nang bai ka tong sunu bu tong ba bai bumung bamang tung sa thaim la ma sama ya se khawe phira thanga ka ka bai ja kya ba balu ka boro thangai philo o ka mane boro thang no bo thana gya ja bayu buja aboro na to grama hai sabro kai botabo mukti ke ka bo bin be ponang abo te ane beluria bo ka bo to beluria no bla sini engko bo ti promotion ni chairman ba kotobar kung disilo kotobar hakla bo nublo sen abo boy ase jaya abo bin bekti gotone motion action abo angno pia bo tabo je omono bin abono bin a gotona no boki dama sa president ma jong aro bo sande angu tam ka bo sabo amo angti prasan se indigenous people ang hane ko bumi putra bo hai BJP ni bororo apni ro mukti khai mane abo ang mayo ang buji otako BJP party ni eta ban korok জনপ্রতিনিধি বার সংবিধানে বিসিং অম হাইকোর্ট জনপ্রতিনিধি একটা মেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিনিস্টার অন্তিরক্ত মানে অম যদি কেবল যদি অব কমিউনাল কখাইও সাকাকাই রাষ্ট্র দুই দিন কেসো পাসবি মানুষ তো বড় কারণ বড় কাছে দফায় দফানো আমাকে ফ্লাঙ্গই কত রাষ্ট্র বিসিং বিদ্রোহ খাইনা মারলে আবার রাষ্ট্র দুই এদবা বেলে হামবাই স্যার
Oke, pakam. Hor kaham. Siapa